Donc on passe à l'amorçage résistif en courant alternatif. Donc quand vous le remarquez, c'est le même circuit que l'amorçage résistif en courant continu. On a ajouté deux éléments, la diode ou la résistance. Ces deux composants, ce pas des composants qui sont le fonctionnement du circuit, mais c'est des composants de protection. Donc la diode, le fonctionnement d'elle, elle sert à protéger la jonction gâchette cathode du thyristor contre la surtension en polarisation inverse, parce que là, on dit la tension négatif, donc l'alternance négative. Donc pendant l'alternance négative, la gâchette du thyristor peut rapidement تحرق حيت il supporte pas les tensions négatives. Donc حنا شنو كنديرو كنزيدو هاد la diode pour protéger la jonction gâchette cathode du thyristor. Ou la résistance R sert à protéger le thyristor contre l'amorçage accidentel ou indésirable qui pourrait parvenir du courant de flux de la jonction anode gâchette du thyristor. En fait, la gâchette du thyristor كتخدم بحال une antenne. Donc مثلا الا كنا في شي بلاصه اللي فيها لو شون ماغنيتيك كبير كتقدر يتكريا لنا واحد لو كورون هنايا. هاد لو كورون درنا حنا هاد لا ريزيستانس باش اوليو يمشي هنايا لا غاشيت نتاع لو تيريستور غيمشي هنايا ودونك ما غيتامورساش ليا لو تيريستور اكسيدونتالمون فوقيته اللي ما بغيتوش انايا. دونك هذا هو لو رول تاع هاد لا ريزيستانس. دابا بالنسبه لو فونكسيونمون دونك لو تيريستور امتى il va s'amorcer. Le thyristor va s'amorcer quand le courant هنايا le courant اللي غيمشي لنا le thyristor غيكون au minimum هو le courant IGT le courant minimum ديال لا غاشيت باش يتامورسا لو تيريستور. ولكن ضروري خصني هاد لا جونكسيون هادي لا جونكسيون غاشيت كاتود خاصها تكون باسونت وخاصني هاد لا ديود تكون باسونت وخاصني هنايا la tension باش تعني لو كورون مينيموم. دونك هاد لا tension او اس نتاع داليمونطاسيون هي هادي لا tension اللي رسمتها لكم هنايا سينوزويدال. دونك هاد لا tension غتبقى كتطلق فاش غتوصل لواحد لا فالور اللي غنسميوها هنايا او ا tension d'amorçage غيتامورسا لو تيريستور. شنو هي هاد لا tension؟ هي في جي تي plus VD plus RG fois IGT. VGT c'est la tension تاع la jonction gâchette cathode donc تقريبا 0,7. نفس الشيء بالنسبه لا tension تاع la diode و RG fois IGT. IGT c'est le courant minimum نتاع le thyristor باش يتامورسا. حنايا غنرسمو هنايا supposons يكون عندي هكا l'alimentation عندي هنايا la résistance RL وعندنا هنا le thyristor. فاش غيكون bloquer le thyristor وغنرسم فاش غيكون لو تيريستور باسون. دونك انا غنرسم غير لا بارتي بويسونس ما غنرسمش لا بارتي كوموند نتاع لا غاشيت. دونك هنا دونك هادي سي لا طونسيون او اس نتاع لا سورس. هادي سي لا طونسيون في اكا ولا في تي نتاع لو تيريستور في اكا. هادي سي لا طونسيون في ار ال نفس الشيء هنايا في ار ال وهذه في اكا. دونك هنا في لي دو مونتاج كيقول لا لوا د ماي غتعطينا بان او اس هي في اكا بلس في ار ال. غنحاولوا نشوفوا لي دو كا. دونك لو بروميير كا فاش كيكون لو تيريستور بلوكي. دونك هنا في هاد لو كا هذا دونك غنسميه لو كا 1 تيريستور بلوكي. Donc thyristor bloqué. Ou le cas 2, là, le thyristor passant ou la amorcé. D'accord? Donc là, il y a un circuit ouvert. Donc le courant qui va passer là, le courant thyristor, et qui le circuit ouvert. Donc la tension VRL la tension تاع la résistance غتكون كتساوي 0. علاش؟ حيت عندي un circuit ouvert. و la tension VAK شحال غتساوي؟ بيان سور غتساوي ES حيت عندنا VAK plus VRL égale à ES. غنمشيو لو كا الثاني. في لو كا الثاني هنايا VAK تقريبا بويسكو بحال عندي ان انتربتور فيرمي هو نورمالمون ما غيكونش 0 ولكن غيكون شي 1 فولت ولا مي حنا اون فا بروندر VAK تقريبا 0. ça veut dire ان VRL غتكون كتساوي اس. دونك فاش كيكون لو تيريستور بلوكي سي سكو جي فاش كيكون لو تيريستور باسون سي سكو جي. هنا غنحاولوا نرسموا لي كورب ديالنا نتاع لا طونسيون في اكا ونتاع لا طونسيون في ار ال. دونك حنايا
قلنا ان لو تيريستور غيبقى مبلوكي حتى غنوصلوا لهاد لا فالور ديال لا طونسيون اللي هي او ا عاد غيتامورسا لو تيريستور. صافي دير من هنايا لهنا لو تيريستور il est bloqué. Donc le thyristor bloqué, qu'est-ce que ça veut dire? On est dans le cas de figure 1. Donc يعني VRL كتساوي 0 VAK كتساوي ES. هي VRL غنديرها كتساوي 0 ها هي و VAK كتساوي ES. Voilà, je la trace comme ça. Après فاش غنوصلوا la tension EA, le thyristor va s'amorcer. Donc puisque le thyristor va s'amorcer, on غنرجعوا le cas de figure 2. Donc VAK كتساوي 0 VRL est égal à ES. Donc VAK est égal à 0 ها هي و VRL هي اللي كتساوي ES. Voilà. Quand on arrive ici, la tension devient négative, donc le thyristor va se bloquer. Donc on revient au cas de figure numéro 1. Le thyristor se bloque, ça veut dire que VAK est égal à ES ou VRL est égal à 0. Le cycle غيبقى يتعاود puisque c'est périodique, donc غنبقاو تنوصلوا ل EA et voilà. هذه هي la tension VAK نتاع le thyristor ou VRL, la tension نتاع la résistance. Donc sur un oscilloscope, on peut visualiser les tensions VAK et VRL. Voilà, je vous ai expliqué pourquoi on a obtenu ces courbes. Donc alpha هو هذا من هنا لهنا. On le note alpha. Donc ها هو alpha l'angle d'amorçage. اولا نقدروا نخدموا بلو طون وغنسمي TR le temps de retard à l'amorçage. وهنايا من هنا لهنا on note θ C le temps ou plutôt l'angle de conduction. Donc on a la relation que tu as alpha plus θ C est égal à 180 degrés. Alpha la relation est sinus moins 1 dièle EA sur E max ou alpha est égal à oméga fois TR le temps de retard à l'amorçage à condition que alpha